Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa sama Harun untuk pergi ke Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini sudah melewati batas dengan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Setelah mendatangi Fir'aun, Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Fir'aun dengan peringatan yang halus, dengan peringatan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yahsa, agar siapa tahu Fir'aun nanti akan ingat dan akan takut kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak. Amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kitab yang dibukukan oleh Syekh Ihya Ulumuddin. Kitab ini mensarai kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Kitab yang membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. As-sam'u wal basaru utawi sifat wajib Allah sing nomor 11 karo 12 iku as-sam'u iku sifat ngrungune Allah, wal basaru lan sifat ningaline Allah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat wajib Allah. Utawi sifat wajib Allah sing nomor 11 karo 12 iku as-sam'u iku sifat mirenge Allah, wal basaru lan sifat ningaline Allah. Apa itu? Wauma utawi asam wal basor iku sifatani iku sifat karone qadimatani kang dingin karone, qaimatani kang jumeneng karone bidatihi ing dalem dati Allah taala halim maulur sinten Allah. Yang kasifu dadi kabuka bihima sebab asam wal basor al maujudu apa perkara wujud. Sifat sama basornya Allah ialah sifat yang dahulu yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat ini semua perkara yang wujud tampak jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahi mongko iku tetep kedue Allah taala halim maulur sinten Allah, samiun utawi dat sing maha krungu, yasma'u bisa mirengake sinten Allah kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji hatta innahu, sehingga sak temene Allah iku yasma'u iku mirengake sinten Allah dabi banamlati ing gremetane utawa merayape semut asauda ikang ireng ala sokhroti ing atase watu almalsa ikang alus fi lailatid dzulma'i ing dalem wengi adzulma ikang peteng. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berhak mempunyai sifat sami', mempunyai sifat zat yang maha mendengar, yang dapat mendengar segala sesuatu. Di sini dicontohkan hatta innahu yasma'u dabiban namlah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengar merayapnya semut yang ada di batu dalam kondisi malam hari yang gelap gulita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengarnya. Babasirun lan utawi dat sing maha ningali, ya roh bisa ningali sinten Allah kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji ru'yatan kelawan peninggalan samilatan kang ngliputi. Tastau ibu kang mencakup apa ru'yah kulal mudrikati ing saben-saben perkara kang kena ditemu. Allah Subhanahu wa ta'ala
berhak mempunyai sifat basir, maha melihat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang mencakup keseluruhan. Tastau ibu kulal mudrikat, yang memenuhi atau mencakup segala sesuatu perkara yang dapat diindra, perkara yang dapat dilihat. Dalilnya qala dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surat Mujadalah ayat 1. Qad sami'a teman-teman wis krungu sapa Allah qala lati ing ucapane wong wadon. Yang dimaksud orang perempuan di sini adalah Khawlah bintu Tha'labah. Tujadilu kang ngadu utawa njaluk keringanan sapa alati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalem bojone Khawlah binti Tha'labah. Suaminya adalah Aus bin Somit. Watas takilan nyuwun sapa alati ilallahi marang Allah. Wallahu hali utawi Allah iku yasma'u wis mireng sinten Allah tahawurakuma ing percakapan utawa pembicaraane Khawlah kalih Aus. Innallaha sak temene Allah itu samiun dat kang maha mireng basirun tur dat kang maha ningali. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan perempuan yang meminta keringanan kepada wahai Muhammad tentang permasalahan bersama suaminya, yakni Khawlah sama Aus bin Somit. Dan istrinya itu yakni Khawlah mengadu, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keringanan. Allahu yasma'u tahawurakuma. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, sudah mendengar segala sesuatu yang mereka berdua perbincangkan. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha mendengar sekaligus zat yang maha melihat. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah. Ada dalil idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat At-Toha ayat 43 sampai 46. Idhaba budalana sapa sira loro. Yang dikehendaki ayat ini ialah Musa wa Harun. Idhaba budalana sapa sira loro Musa karo Harun. Budal ning di ila Fir'aun marang Fir'aun. Inau sak temene Fir'aun iku tagha iku wis nglewati wates sapa Fir'aun. Yakni dengan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Fakula nuli ngucapo sapa sira loro yakni Musa kali Harun ngucap lahu marang Fir'aun kaulan kelawan ucapan layinan kang lemah lembut. La'alahu menawa Fir'aun iku yatadzakkaru iku eling sapa Fir'aun au yakhsha utawa wedi sapa Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa sama Harun untuk pergi ke Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini sudah melewati batas dengan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Setelah mendatangi Fir'aun, Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Fir'aun dengan peringatan yang halus, dengan peringatan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yahsa, agar siapa tahu Fir'aun nanti akan ingat dan akan takut kembali ke jalan yang benar. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadgha. Qala ngucap sapa Musa wa Harun. Ngucape piye rabbana innana nakhafu. Rabbana duh pangeran ingsun. Innana sak temene kita nakhafu kuwatir kita ayyafruta ing arep yen to nyepetno siksa sapa Fir'aun alaina ing atase kita. Aw yadgha utawa tambah gumedhe sapa Fir'aun utawa tambah nglewati wates sapa Fir'aun. Ya Allah, kami takut akan
disiksa akan Fir'aun ketika kita mengingatkan Fir'aun. Atau kami takut akan Fir'aun nanti akan tambah sombong, tambah melewati batas. Allah berfirman, setelah mendengar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhafa, jangan takut kalian berdua, yakni Musa Harun, jangan takut. Inani sak temene ingsun ma'akuma sertane sira loro iku asma'u, iku krungu sapa ingsun wa arolan ningali sapa ingsun. Surat Toha ayat 43 sampai 46. Janganlah takut kalian berdua, sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar segala sesuatu yang kamu lakukan. Dalam artian apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantu Musa sama Harun. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mendengar segala sesuatu perkara yang wujud di dunia ini, seluruh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat dan dapat mendengar. Kalau kita masih bisa salah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masih bisa salah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah, tidak akan pernah terlewatkan sedikit pun apapun itu perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Al-kalamu utawi sifatnya Allah sing nomor 13 iku al-kalamu iku sifat gunemine Allah. Yang nomor 13 sifat wajibnya Allah yakni sifat kalam, sifat ngomong, sifat berbicara. Apa itu? Wa utawi kalam iku sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, qaimatun kang jumeneng. Bidatihi ing dalem dati Allah taala halim haulur sinten Allah. Laisat ora ana apa sifat, ora ana bi hurufin iku kelawan pira-pira huruf wala sautin lan ora kelawan swara. Tadulu kang nuduhno apa huruf lan saut ala jami'il maklumati ing atase sekabehane pira-pira perkara kang kena dikaweruhi. Sifat kalamnya Allah itu apa? Sifat yang dahulu yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisat bi hurufin wala sautin. Yang kalamnya Allah, firmannya Allah tidak berupa suara dan tidak berupa huruf untuk menunjukkan perkara yang diketahuinya. Dalilnya qala dawu sinten Allah taala halim maulur sinten Allah wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamalan gunemi sapa Allah Musa ing Musa takliman kelawan gunemi temenanan. Wa kallamallahu Musa ditafsir ai bila wasitotin, atau di ayat yang lainnya di situ miwaroi hijab, dari balik hijab penutup. Allah Subhanahu wa taala berbincang dengan Nabi Musa. Ada dalil lagi wa qala ta'ala, wa qala lan dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah. Wala maja'alan ing dalem semangsane tumeka sapa Musa limikotina krana are ibadah ing Allah. Wa kalamalan gunemihu ing Musa sapa Rabbu pengirane Musa. Tatkala Musa menuju ke tempat beribadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Ini di tafsirnya ketika tepat di hari 40 Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah. Wa makana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya. Surat Asy-Syura ayat 51. Wa makana li basarin, wa makana lan ora ana li basarin iku tetep keduwe menungso. Ayu kalimah apa arep yen to ngunemihu ing basar sapa Allah ila wahyan kejaba kelawan wahyu. Tidak patut bagi seorang hamba, seorang manusia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali tadi dengan perantara wahyu atau dengan miwaroi hijabin, kalau lanjutan ayatnya seperti itu. Yang intinya gimana?
Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam, maha berbicara. Wa idza wajabat lan ing dalem nalikane wajib lahu kedue Allah taala halim maulur sinten Allah kudratun apa anduweni sifat kudrah wa iradatun lan anduweni sifat iradah. Kudrah itu kuasa, iradah itu maha menghendaki. Wa ilmun lan apa ilmu, wa hayatun lan apa hayat, wa sam'un wa basarun wa kalam. Fakana mongko ana minatabi'i iku tetep setah saking alamine wateke normale nggih. Ayajib para minta wajib lahu kedue Allah taala halim maulur sinten Allah hadi sifatu apa ikilah sifat ataliyatu kang nyandingi. Waya utawi hadi sifat kaunuhu qadiron kaunuhu muridan. Anane Allah iku qadiron zat sing maha kuwasa, kaunuhu anane Allah muridan iku zat sing maha menghendaki, kaunuhu aliman anane Allah iku zat sing maha ngaweruhi, kaunuhu hayan anane Allah zat sing maha gesang, kaunuhu samian Allah kang maha mirengake, kaunuhu basiran Allah kang maha ningali, kaunuhu mutakaliman Allah kang maha bicara. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajib mempunyai sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, maka secara alami, secara natural Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat qadiron muridan aliman hayan. Maksudnya gimana? Kudrah itu kan suatu lafadz yang berbentuk masdar yang artinya pekerjaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kudrah, maha berkuasa, maka Allah Subhanahu wa taala secara alami mempunyai sifat qadir, maha berkuasa. Contohnya kita lah, semisal saya makan, secara alami saya dikategorikan orang yang sedang makan. Seperti itu. Walhasil ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, secara alami, secara natural Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat qadir, maha menghendaki, maha berkuasa. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.